प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रभु आम को अवसर देते यूथ मीटिंग आज करने प्रभु सुजोग देते प्रभु को धन्यवाद दिए निहाती भाव में आज किसी विषय आम ईश्वर को वाक्य जहाँ आवश्यक विषय आम शिखा जा गत अध्ययन आम लास्ट यूथ मीटिंग रे आम गोटे विषय शुणुलु आमर बाइबल वर्स आम नहीं प्रथम तिमोथी 4:12 कि सेठी लिखा जाए तुम्हार यौवन अवस्था सकाशे के तुम मान को तुच्छ न करू आउ प्रथम आम गत मासरे आम शुणुलु कि ईश्वर आम मान को तुच्छ न करंतु आम ईश्वर द्वारा तुच्छीकृत न हवा आम से गोटे व्यक्ति विषय स्टडी करूँ जहाँ को कि ईश्वर तुच्छ करथिले तांको ना कौन थिला साउल साउल को कौन पाई प्रभु तुच्छ कले आम सब स्टोरी सुनलु ओके तो आज मध्य सही संबंधी गोटे विषय पुनर्बार शुणा जा आपण मैंने कहीपर एटा द्वितीय एपिसोड बोली ओके सही समान ये रे आम आउ गोटे तार द्वितीय मेसेज शुणा जा ओके तुच्छ करवाटा बोली इंग्लिश रे सेटा लिखा जाए कि लेट नो वन लुक डाउन तुमको देखिकी कार मुंड तलकू न हो हाँ ना सेटा तुच्छ कला भाया कई तुम मान को कौन न करूना तुम मान को देखी मस्तक को नुआऊ ता माने कौन रेस्पेक्ट देवाई किए किए मस्तक नुआंती सेमती प्रकार भाव में नहीं किंतु जदि कौन सी लोकर कार्य भल नहीं ताले अनेक लोक इवेन ताकू देखा पसंद करेंगे नहीं छी ए गोटे आइला रे बोला भाया कहे से प्रकार विषय को ये मीनिंग करा जाए आईटा कथा बेस करी कहा जाए कि आमर क्यारेक्टर देखी आमर चरित्र देखी लोक मानकर शब्द ए प्रकार न हो कि ए आसला ए ख्रिस्टियान बोली कहूँ चर्च जाऊँगी बोलूँ अनेक प्रकार कार्य लिप्त अच्छी छि लाज नाई से बुलुछि बोलबा एमती प्रकार शब्द जाक भी आम सोसाइटी रे सुनवा को मिलुछि अनेकंकर विषय बट आमे प्रभुंकर लोक माने हेइथिबारु प्रभुंकर प्रिय संतान संतति हेइथिबारु ए विषयटा आमर विषय रे के न कहंतो एंती कि देखो देखो से के एंती लोक जाउछि बोली ओके ए तुच्छर विषय आम माने न सुनु कारि पे बट देखो दी प्रकार भाव रे तुच्छ करि थांती लोक माने कि के भी तुच्छ कौन पाई करती बेले बेले भल काम कले मध्य तुच्छ सहवाक पड़ुछि आउ बेले बेले खराब काम कले मध्य लोक तुच्छ करती आउ साउलंकर खराब काम जोगु आगा तांकु तुच्छ करागला किंतु आज गोटे ईश्वर लोक को गोटे विजाति ही तुच्छ करथिला आउ सेटा ईश्वर लोक मानकर प्रॉब्लम नथिला तथापि से मान को तुच्छ सहवा को पड़ला से विषय आम ध्यान करने को जीवा से स्टोरी आपण मान को खाली मुई हिंट्स देले आपण मान बुझुथिबे गोटे जायंट थिला गोटे बड़ लोक थिला पलेस्टिया देश रे आउ से इस्राएल गोष्ठी को तुच्छ करिथिला एथर गेस करि पारलो गोटे राक्षस भलिया लोक थिला पलेस्टिया देश रे आउ से इस्राएल गोष्ठी प्रति इस्राएल लोक मान को तुच्छ करिथिला आंसर देबो किए से गेस करि पारलो ने पलेस्टी रे गोटे बहुत बड़ लोक थिला तार हाइट भी बहुत लंबा थिला से तगड़ा थिला से आउ ड्रेस कोड भयंकर पिंधि थिला ताको देखले के कहबे नाही कि माने एमती सजा ही थिला ताको तमे जाई कि अटैक करवाटा भी प्रॉब्लम से सेंती भाव में सज्जित होइथिला बट से लोकटा इस्राएल लोक को तुच्छ करथिला ना कहबो ओके गलियात ओके आ गलियात रो तुच्छ करवाटा सेटा खराब विषय पाई नथिला एक्चुअली प्रभुंकर लोक माने खराब काम करि नथिले सेथि पाई से तुच्छ पाइले सेमती नाही सेटा गोटे पॉजिटिव तुच्छ एमती भी जदि आमे किछि न करी आमर द्वारा भूल न होई आमे जदि किछि खराब काम न करी जदि तुच्छ सहवा को पड़ुछि ताहेले स्वर्ग रे आमर पुरस्कार अछि हालेलुया आउ जदि आमर काम एमती गड़बड़ होछि सेथि पय आमे तुच्छ सहवा को पड़ुछि बोले हमको निहाते रेक्टिफाई करबा पड़बो
आमर पाप को सुधारवा को पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। तो से स्टोरीटा आम धीरे धीरे पढ़वा आम जानू से स्टोरीटा प्रथम सामुएल तार 17 पर्व रे लेखा जाउछि। दिने युद्ध करने कौन पलिस्टीय लोक मैंने इस्राएल छामु को आसिले आउ से छाउणी किरी एपटे गोट साइड रे इस्राएल लोक रही गोट साइड रे पलिस्टीय लोक मान रही। केते दिन हैला परे दाऊदंकर भाई माने केते जण टोटल थिले आपण माने मने अछि? दाऊदंकर भाई मान को भितरे केतरा भाई थिले मिसिगिरी? दाऊद माने 7 जण भाई थिले ना 8 जण भाई थिले? हाँ 8 जण भाई थिले। आउ 8 जण भाई रु एमती सोल्जर मान भी थिले 2-3 जण। आउ से माने राजा साउलंको सहित रही किरी जेतेबेले युद्ध होउथिला एमाने तांकर सहित जाउथिले। आउ सेथिपाई जीसी दाऊदंकर बापा जीसी जे थिले केते दिन हला परे दाऊदंको पठाउछन्ती जारे बाबू टिके देखि किरी आ तोर भाई मानकर अवस्था केमती तांकर हाल पचारि किरी आ ए खाइबाटा नै किरी जाउछन्ती। आउ गला बेले कोन नदीरो किछि चिकण पत्थर 5टा नै किरी जाइछन्ती। कोन से पत्थर मध्य लेखा जाउछि बाइबल रे चिकण पत्थर नै किरी गले। आउ एठी स्टॉप हे किरी आपण मान को ए चिकण पत्थर विषय रे किछि कहवा को चाहे। पत्थर केते बेले चिकण होय जानिछो? नदी रे जो पत्थर जाको चिकण चिकण हेछि सेटा स्टार्टिंग रो का पत्थर चिकण हे किरी थिला कि नाही नाही तार प्रोसेस अछि। कोन होछि ना पत्थर फास्ट रे बड़ पत्थर एमती वर्षा हेबा द्वारा सुनामी हेबा द्वारा कि कोन एमती हेबा द्वारा गोटे जगह रे थिले सेटा आसी सुनामी ताको भसाई किरी नउछि। आमर भाषा रे कहले रेगड़ी रेगड़ी हेई किरी जाई 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 से माने बड़ पत्थर खंडिया खंडिया होउछि बेले बेले खंडिया हेई किरी टिके सफा हैला तापरे बाली रे मिसी हैला माटी रे मिसी हैला एमती पत्थर रे घसी हैला घसी हेई 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 जाई किरी परे चिकण होउछि। ओके तो एठी इंपोर्टेंस कोन माने से चिकण पत्थर किए आ चिकण पत्थर इंपोर्टेंस कोन एक्चुअली आम्मान को मध्य एक्चुअली चिकण करंती प्रभु। ओके आम्मान को कौन करंती आ चिकण हेबाटा प्रोसेसटा इजी प्रोसेस नाही एक्चुअली चिकण हेबा प्रोसेस नाही कि इजी प्रोसेस नाही सेटा सेथि पाई से पत्थर को केते माने सुनामी को माने फेस करी जीवा को पडुछि केते प्रॉब्लम को फेस करी जीवा को पडुछि केते डिफिकल्टीज को फेस करी जीवा को पडुछि सेमती द्वारा प्रभु बेले बेले आम्मान को नेबा पाई इच्छा करंती। कौन पाई जानती? से चिकण करबा पाई इच्छा करंती। आ कौन पाई चिकण करबा को चाहंती? जेमती कि आमे गोटे सुइटेबल वर्क पाई जेमती कि यूज हेई परबा। से दिन से चिकण पत्थर जदी न नै गोटे कोन कहबे ताको पत्थर जोटा कि माने खंडिया खबरा थिबो सेमती पत्थर जदी नै थांदे बोले से छाटुणी को से चिरी देई थांदा राइट। बट चिकण पत्थर से छाटुणी रे भल रे यूज हेई परबो। तेणु आम्मान को भलरे प्रिपेयर करबा पाई भलरे यूज करबा पाई प्रभु बेले बेले आम्मान को ए प्रकार प्रोसेस दे किरी नियंती एक्चुअली। हालेलुया। सामसन को जीवन रो विषय हमें देखु एक्चुअली। सामसन सामसन सुनिछो तो सामसन को लाइफ रे प्रभु तांको गोटे उद्देश्य नै किरी तांको जन्म देइथिले एक्चुअली जगत को पठे थिले एक्चुअली। बट ए सामसन हीरो एमती प्रकार कार्य करबा को लागले गोटे कन्या छाड़ले आउ गोटे को देखले आउ गोटे छाड़ले आउ गोटे को देखले बेसिया मान को सांगरे रहले दलीला पाक को गला माने प्रभु केते सुधाइबा पई ट्राई करले ताको मानला नै। ता परे प्रभु ताको गोटे प्रोसेस देई किरी नेले ताको जीवा को पड़ला हो कि नै? कारण जिसाई पुस्तक रे जदि आमी देखिबा 48:10 रे लिखा जाए दुख रूप उन्मय रे पुणे कौन सेटा पढ़ी दियो जिसाई 48:10 पद तार सेकंड पार्ट रे बोधे लिखा जाय छी दुख रूप उन्मय रे उन्मय पाई ना उन्मय रे आमे माने तुमको मनोनीत कलु ना कौन लिखा जाय छी जिसाई 48:10 पढ़ो भाई ओडिया रे। हाँ देखो आमे तुमको परिष्कार करे अछो हाँ मात्र रूपा करे नहे हाँ आमे दुख रूप माय रे तुमको मनोनीत करू। प्रेज द लॉर्ड।
ଦୁଃଖ ରୂପ ଉନ୍ମାୟରେ ତମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜାଣିଛ? ସଡନଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି ସୁଧୁରି ଯାଉ ବୋଲି। ବାକ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନଭିନ୍ସ କରାନ୍ତି, ତାର ପାପ ଯାକ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି କିଛି ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମେଥଡ ବି ଜାଣନ୍ତି କି ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ରେ ଦେଇ ନେବେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଫେରି ଆସିବ ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ ଏତେ ରୋକଠୋକ କହୁନାହିଁ, ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ପିତା ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଈ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆକା ଝାड़ବେ ବୋଲବାଟା କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ ବୋଲୁଛ ତମେ ଦେଖିଲ, ହଁ ଆଈ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଉଡାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲା ଭଳିଆ ଥଟ୍ସ ଯାକ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଏଇଠି, ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ, ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ବାବାର ପର୍ସରୁ ପଇସା ଚୋରି କଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦେବି, ଫୁଲ ସାଉଣ୍ଡ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଫେରୁ ନାହିଁ ଏତିକି ପରେ, ତାକୁ ମା ବାପା ଏତେ ଗେଲ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଶାସନ କରିବେ, ରାଇଟ? ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ ଟାଇପର ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତମେ ମାନେ କେତେ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ନା ଏମିତି ଆଗ କହିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କିଛି ପଇସା ଚୋରି କଲେ, ତାଙ୍କ ବାବା ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ ବାପା ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଚୋରି କଲେ। ଫିଲ୍ମ ଟିକଟ କାଢବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ, ଟିକଟ ମାଗିଲେ। ଟିକଟ ମାଗିଲା ପରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଯିବାକୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର ବାବା କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ଟିକଟ କାଟିଲେ, ପଳେଇଲେ, ସିନେମା ହଲ ଭିତରେ ପଳେଇଲେ। ବାବା ବି ଭିତରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାବା ବି ଭିତରେ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ପଳେଇ ଆଇଲେ ଘରକୁ। ତାଙ୍କୁ ବାବା ଡାକିଲେ ପରେ, ଆରେ ଆଡିଆ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କୁଟା ମାଠ ପୁଣି କଣ କଲେ? ଭୟଙ୍କର, ଆମର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଧା ବିଧା ଚାମଟା ପଡସିଂ ବାংটা ବୋଲି ନା ଆଧା ବିଧା ଚାମଟା ପଡସିଂ ବାংটা। ତ ଏମିତି କୁଟିଲେ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଙ୍ଗେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଲେ, ଚା ଟିକେ ପିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ, ତୁ ସେଦିନ ବି ସେମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ସେ କହିଲେ ପୁଣି ବାବା ସେଦିନର ମାଠ ତ ଖାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଥରେ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ମାଠ ଦେବେ। ଫୁଲ ସାଉଣ୍ଡ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଯେବେ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରା କଡାକଡି ଶାସନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମଟା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ଶାସନ କରାଯାଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆକା ଦେଖୁଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଭଲରେ ସୁଧୁରି ଗଲୁ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପ୍ରୋସେସ ଜଣା, ଆକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ପକେଇବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ବାଟ ଦୁଶିବ ନାହିଁ, ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାମସନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ କାମ କଲେ, ଜଣ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେ ବିଲୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ମାନେ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଛାଡିଦେଲେ, ପୁରା ଲଗେଇଦେଲେ ନିଆଁ। କେତେ ବୋଲେ ଚୁଲବୁଲ ଲୋକ ଥିଲା ଇଏ। ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପାରବା କି? କଷ୍ଟକର। ସେ କେତେଟା ବିଲୁଆ? 300 ନା 300ଟା ବିଲୁଆ ବୋଧେ। ଟିକେ ଖୋଲ, ବିଚାର କର୍ତ୍ତା।
ହଁ 15 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 15ର 4 ତମୁ ସାମସନ ନା। ଯାଇ 300 ବିଲୁଆ ଧରି ଓ ବିହୁଡ଼ି ନେଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧିଲା ହଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକ ବିହୁଡ଼ି ଦେଲା। ହଁ ତାପରେ ତମୁ ସେ ବିହୁଡ଼ି ଡଳାଇ ପଲେଟିୟମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଣି ବଳେଇ ବିଡ଼ା ଓ ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଜିତ କ୍ଷେତ ସବୁ ପଡ଼ି ପକାଇଲା। ଆର ପାୱାର କୁ ଏତେ ଏମିତି ଭାବରେ ୟୁଜ କରୁଛି। ସାମସନ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଏମିତି ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ ସାମସନକୁ କି ସେ ଏକାଥରକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକକୁ ମାରି ପକାଉଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକକୁ ମାରିବାର ତାକତ ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ କଣ କହିବେ ଆମର ଭାଷାରେ, ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ବିଲୁଆକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଳି ଦଉଛି। ଦେନ୍ ଦଲିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ତା ଲାଇଫରେ, ତାର ରହସ୍ୟ ସବୁ ପଚାରୁଛି ଦଲିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କହୁନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାମସନକୁ ମନୋନୀତ କଲେ? କାହିଁକି ତାର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? এই ଶତ୍ରୁମାନେ, ପଲିଷ୍ଟୀୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାମସନ ଜଣେ ନାଜରିତୀୟ ଭାବରେ ଗଣିତ କରାଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେର ପୁରା ଥିଲା। ବଟ୍ ଆକୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ, ଏକାର କ୍ଷେତ ଜଳାଇ ଦଉଛି ସେ ପାୱାରରେ, କାକୁ ମାରି ପକଉଛି କାର ପାୱାର, ସେଇ ପାୱାରରେ ମିସୟୁଜ କରୁଛି ପାୱାରକୁ ନେଇକିରି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁଛୁ ଟକି ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀର କନ୍ୟା ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ, ଏ ସେମିତିଟାକୁ ଏକା ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମନା କଲେ ବି ମାନୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡରୁ ବୋଲି କହିଦଉଛି। କେତେ ମିସୟୁଜ କରୁଛି ଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ତାକୁ ଧରେଇଲେ ଦଲିଲା ଦ୍ୱାରା କି କଣ କଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାର ରହସ୍ୟଟା ଜାଣିକିରି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା କଣ କଲେ ନା, ପୁରା ଲଗେଇଦେଲେ, ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ଶକ୍ତି ପଳେଇଲା, ତାର ଆଖି କାଢି ପକେଇଲେ। ଯେଉଁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୁଲ କାମ କଲା, ସେ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲାଉଡ କଲେ କି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କଡେଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମସନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ଉନ୍ମାଇରେ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସାମସନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଲାଉଡ କଲେ। ସେ ପାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ହେଲାରୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନୁତାପ କରିପାରିଲା। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇ ବଳ ପାଇଲା ପୁନର୍ବାର। ଆଉ କେତେଟା ବିଷୟ ବାଇବଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହନ୍ତି, ଇଏ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ 3 ରୁ 4 ମାସ ଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। କେତେ ମାସ? 3 ରୁ 4 ମାସ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଇଆଡେ ସର୍କସ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ମହଲରେ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶର ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସାମସନଙ୍କର କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୋଲେ ଅନ୍ଧ କେମିତି ଭାବରେ ଖେଳୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ 2ଟା ଖମ୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଖମ୍ବରେ କି ଘର ଛିଡା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମସନର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୁଟି ବଢିଲା ମଧ୍ୟ। ତା ମାନେ କଣ? ଏ ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ। ଆଉ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ସମର୍ପଣ ହେଇକିରି ପ୍ରେୟର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ତାର ଡେଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୁରା କରିକିରି ସେ ମରଲା। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତାର ମରବାଟା ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମିତି ଟାଣବାରୁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଆକ୍ଚୁଆଲି
से कौन कहला जानिछ प्रभु मते लास्ट थरक पाई सुजोग दियो मु एमान को पूरा विनाश करबी आउ से कहला तापरे मु मरबा पाई इच्छा करूची मु आउरी नाही कि आउरी एन्जॉयमेंट करबा पाई चाहू नाही आउरी जगत पछरे जीवा को चाहू नाही आउरी मते विवाह हेबी आउ गोटे भलो कन्या देखि विवाह हेबी एथि पाई मते शक्ति दियो बोली मागी नाही नाइ प्रभु तमे जो पर्पस रे मते सेमति तो लिखा जाय नाही से खाली मागवा विषय को नहीं आपण मानकर बुझवा निमंते मु एमति कहूची कि लास्ट थरक पाई मते गोटे सुजोग दियो आ प्रभु ताको ए प्रकार शक्ति रे पूर्ण कले से टाणीबा द्वारा घर भांगी गला समस्ते मरले लेखा जाए सामसन रो माने भलो थिबा समय रे से तार जीवन थिबा समय रे जेतकी लोक से मारी नाही तार मरण समय बेलकु अधिका लोक मरी छंती हालेलुया तो एठी सामसन को प्रभु कौन कले ना तैयारी कले आउ विश्वास करा जाए सामसन लास्ट को परिवर्तन हेले सामसन लास्ट को प्रभु द्वारा ग्रहण योग्य मध्य हेले ताके रिपेंटेंस कले तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने स्पेशली आमे यूथ माने आमे अनेक विषय रे ना आमे प्रभुंकर कथा सुनवा को इच्छा करूनु केते चांसेस मिलुछि आमन को आमे सुनुनु बट बी केयरफुल एमती समय न आसु जो द्वारा कि आमे माने से दुख रूप उन्माय देकिरी गतायत करबा पड़ो तेणु वाक्य द्वारा जदि सुधरवा को कहा जाउछि सुधरी जीवा कथा कौन से एडवाइस द्वारा सुधरवा को चाहछंती प्रभु सुधरी जीवा कथा पवित्र आत्मा जदि आम भितर किछि कहउछंती देखते एटा कलु सेते बेले सुधरी गले भलो नले एमती प्रकार परिस्थिति रे पड़वा पड़ो जो द्वारा कि कौन ना सेते बेले को प्रभु को डाकले मध्य प्रार्थना तेल लगाइले मध्य से समाधान हबो नै एक्चुअली प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो दाऊद चिकन पत्थर उठेई किरी गले जो शत्रु तांको तुच्छ कला तांकर हाइट विषय रे जदि पढ़वा से केमती 9 फीट थिले 9 फीट थिले बोधे देखो आसो आमे हमर टेक्स्ट को आसबा प्रथम सामुएल 17 पर्व को आसबा सत्र पर्व आमे से विषय तो फास्ट पदरु जदि पढ़ी जिबा हमको अनेक विषय शिखबा को में इंग्लिश रे पढ़ले बोधे 9 फीट लेखा जाई छी ना कोन ओके काई केते पद रे 4 पद ଏଥିରେ ଗାଟ ନିବାସୀ ଗଲିଆତ ନାମକ ଏକ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଫିଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର ହେଲା ସେ 6.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ इंग्लिश बोधे मु पढ़ुଥିଲି देखिଥିଲି 9 फीट ना कोन लेखा जाई छी एठी लेखा गला a champion named Goliath who was from Gath came out of the Philistine camp he was over 9 feet tall over 9 feet tall बोले 9 फुट रो और एक्स्ट्रा भी थिला से एते लंबा लोक थिला आ बहुत तगड़ा थिला से गोटे कोन कहबा राक्षस भलिया थिला से आ जेते बेले से आह्वान दउछि मोते के मारी किरी देखाओ आसो के आइबाटा आसो ए प्रकार अनाउंसमेंट से दउछि इस्राएल लोक माने तार शब्द सुनिया का तरहर हेई जाउछंती राजा साउल डरी जाउछि तांकर सैन्य सामंत समस्त डरी जाउछंती आ सेति बेले को बालक दाऊद पहुंचुछंती सेई जगह रे स्पॉट रे आ से सुनुछंती ए भाषण आठारु से सब दिन आसिकरी ए अनाउंसमेंट आका करूछि कि गोलियत आ से जेते ए रोबोटा सुनले कि ये असुन्नत पुलिस के किए जे ईश्वर को लोक मान को तुच्छ करिवो से विषयटा कोट लेखा गला दाऊद 42 रे भी लेखा जाय छी 40 दिन जाय ए कोथिला हां 16 पद रे हमें तापरे दाऊद जो कोथंदी सेटा 26 पद रे पढ़ 14 पद 14 पद ना 16 पद कहले 17 पद रे 26 पद रे तो दाऊद जे कोथंदी ओके पुलिस से गलियात रो स्टेटमेंट सुनंतु पुणी से पुलिसटीय लोक 40 दिन पर्यंत प्रातः काल रे असंध्या काल रे निकट को आसी आपना को देखाउ थाए संध्या रे आसुची सकाळे आसुची
ନିଜକୁ ଦେଖାଇକିରି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ଅଛରେ ଆସ ବୋଲି, ମୋ ସାମ୍ନା ସୁମ୍ନି ହୁଅ ବୋଲି। କାହାକୁ ଏଇଟା କହୁଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କହୁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦାଉଦଙ୍କର କଥା କୋଉଠି? 26 ପଦ ପଢିଲ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଆପଣା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ। ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ଫିଲିଷ୍ଟିୟକୁ ବଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ ତାହା ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବ? କାରଣ ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ଫିଲିଷ୍ଟିୟ କିଏ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ? କିଏ ଇଏ? ଏତେ ଛୋଟ ବାଳକ, ତାଠାରୁ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତରହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ବିଷୟକୁ, ମାନେ କେମିତି ତାରିକାରେ ସେ ଦେଖୁଛି ସିଚୁଏସନକୁ। ଦେଖ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହାଇଟ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଆରେ ବାୟା ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ ରେ ତୁ, ତାକୁ ଆକା ଆମେ କେତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆଇଲୁ, ତୁ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତୁ ଏଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲୁ ବୋଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଆସିବାଟା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କି ବୋଲି 29 ପଦ ଟିକେ ପଢିଲ। 29 ପଦରେ ଦାଉଦ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଥିରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲି? ଏଥିରେ କି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବତାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିବାରୁ ତାର ଭାଇ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୋ ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତିରେ ଆସିଛି କି? ଦାଉଦଙ୍କର ପର୍ପସ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ସେ କିଛି କାରଣ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଇଲା, ଆଜି ଅପମାନଟା ମୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେନ୍ ରାଜା ସାଉଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ସାର୍ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ମାରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଲୁକୁ ମାରିଛି, ସିଂହକୁ ମାରିଛି, ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଉଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବି ଚମକି ଯାଇଥିବେ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନା ଭାଲୁକୁ ମାରିଛି ସାର୍, ସିଂହକୁ ମାରିଛି ସାର୍। କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଲୁ ହଉ କି ସିଂହ ହଉ, ତାଙ୍କେ କାହିଁରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତାହିଁରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ, ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଟିକେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏକା ଏଇଟା। ଭାଲୁର କଥା ତ ଛାଡ଼, ଭାଲୁକୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଣେ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳରୁ ଥିଲେ, ଆଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି କାଲି ଟେଷ୍ଟିମନି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଟି ପଠେଇଥିଲେ। ସେ କଟଗଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ସେ କହୁଥିଲେ। କଟଗଡ଼ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଅଛି, କଟଗଡ଼ର ଭାଇ ସିଏ ବି, ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଟିକେ, ସେଠି ବାଘମାନେ ନର୍ମାଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପା 2ଟା ବାଘ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ପୁଣି। ମୋତେ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା। 2ଟା ବାଘକୁ ମାନେ ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ବେଟି ବେଟି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ପୁଣି, ବୋଲେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ସେ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତିଆର ଖସିଯିବାରୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ବାଳକ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଛାଡ଼ ଇଏ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏବେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆମ ଠାରୁ ବି ସାନ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଏଜ୍ରେ କମ୍ ଥିବେ। ବଟ୍ ଆଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ସାନ ବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆକୁ ହରାଇବି ବୋଲବାଟା, ନିଜର ବଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ନିଜେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲବା ମନୋଭାବ ଆଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏତିକି କି ଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆକାକୁ ଆଜି ହରାଇବେ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେବ ଆକା, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ବି ଉଡ଼େଇବେ, ଯେମିତିକି ସିଂହ ଠାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଚିକଣ ପଥର ସେ ନେଇକିରି ୱାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିଯାଉଛି। ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଯୋଉଠି ଗେପ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ବାଜିଲା।
এটা भी आश्चर्यर विषय। এটা যদি দেখবা এটি ডিভাইন ওয়ার্ক को দেখি পারবা, ঐশ্বরীয় কার্যକୁ দেখি পারবা। এটা গোটে হ্ୟୁମାନ ଭାବରେ এটা କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମିତି ଯଦି ଅପମାନ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ଥାଏ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କିଏ ଯଦି ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ତୁଚ୍ଛ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗବାକୁ ପଡିବ, ସାମସନ ଭଳିଆ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କାରଣ ଏସ୍ପେଶାଲି ଏବେ ଯଦି ଆଇବି ତିମୋଥୀକୁ କନେକ୍ଟ କରି କହିବି, ସେଇ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫ ପାଇଁ କିଛି ବି ତମକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ନ କର। କାରଣ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲାଇଫରେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ନର୍ମାଲି ଅପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେବାକୁ ପଡେ। ୟୁଥ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ, ବହୁତ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଭଳିଆ କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିମୋଥୀର ହରେକ ଷ୍ଟେପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦଉଛନ୍ତି। এটা আমার পাস্টর ମାନଙ୍କ রিলেটেড বুকটা, ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା କେବଳ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ, ମାନେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଝିଲା ମାନେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଏ ନ କହୁ କି ଏ ଏମତିଟା ସେ ସେମତିଟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅନେକ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାଇ ବିକିକିରି ଦାନ ବି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାଇ ବେପାର କରି ଦଶମାଂଶ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିଲା କଥା, ସତ କି ମିଛ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ଶୁଣିଛି ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି ଆର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। এটা ପୁଣି କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅନିଲ ଭାଇ ବୋଧେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ। ବୋଲେ ଭାବ କି ଓକେ, ତାର ବିଜନେସ୍ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ପୁଲିସ ହାତରେ ନ ଧରା ଯାଉ, ଭଲରେ ବେପାର କରି ବସି ଟଙ୍କା ଆଣୁ, 10 ମାଂସ ଦେଉ ଦେଉ ମୁଁ ଘର ବାନ୍ଧିବି ଗଲା ବେଳେ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ବଟ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନେ କିଏ ସେମିତି କରୁନ, ତମେ ବି କରୁନ, କିଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ କାମ କରୁନ। ବଟ୍ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଅଲଗା କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ ବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି କିଛି ନ କରୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ପାଖରେ ତମେ ପ୍ରେର ଯାଉଛ କି, ସେ ପ୍ରବୀଣ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ପରା ତମରଟା, ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ସେମିତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ବୋଲ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତମେ ତ ଶୁଣିବ, ଆମେ ମାନେ ତମକୁ ତମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ ସେମିତି ପରା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉ ନାହିଁ କିଏ ମଧ୍ୟ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରେୟର କରିବୁ ନାହିଁ, ବାପା ଆମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସରେ ଉନ୍ନତି କର ବୋଲି ତ ଆମେ ପ୍ରେୟର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଙ୍କେ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଲୁଟିକିରି ଆଣିକିରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ପ୍ରେୟର କରିହେବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ପ୍ରେୟର ତ ଆମ ଠାରୁ ଆଶା ତ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି କରିହେବ ବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କାମ ନ ହଉ କି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀର ଅପମାନ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକା ଅପମାନ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ୟୁଥ୍ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇ ଆସୁଛୁ ନା, ଆମ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନେ ନା ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିପାରିବା ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି। ଏଠି ତ ଆମର ହିରୋମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ
तुमर यौवन अवस्था सकाशे कई तुमको तुच्छ न करू बोलवाटा को केमती बुझिकी लोक मान आमर ख्रीस्टियन पिला मन केमती करूछन जानछ स्पेशली कॉलेज को माडले सेठी तांको केतरा विषय रे तुच्छ विषय सुनबा को मिलुछि तोर केतरा गर्लफ्रेंड रे नाही मोर गर्लफ्रेंड नाही बोले छी माइचिया कौन छी माइचिया आजी परा जुगरे तार गर्लफ्रेंड नाही की रे से भावे दो या बाइबल रे लिखा अछि बाबा तुच्छ के न करंतु बोली गट सांगे सांगे गर्लफ्रेंड खोजी पकाइबो ए प्रकार एक्चुअली नाही तार मीनिंग किंतु आमर जो यूथ पिला माने बहुत बढ़िया बढ़िया मीनिंग बाहर करी किना तांकर सुविधा जेमती सेमती मीनिंग बाहर करी पकाउछन्ते एक्चुअली किंतु सेमती प्रकार नाही वाक्य सेमती भाव रे कहू नाही हमको जदि सही विषय रे गर्लफ्रेंड नाही बोली तुमको के अपमान करूछन्ते एबे तो तमर हेबो भी नाही ऑलरेडी हे गलानी तेणु तुमको के कहबे नहीं ए दीटा थिले कहि हेई थांदा ओके परे सुनबे से मन हां तो ए प्रकार विषय न हो हम मान को लाइफ रे आउ पुनर्बार सही कथा कहबा को चाहे हमर भलो काम पाई जदि तुच्छ करूछन्ती प्रभु मान हम मान को रिवार्ड देबे आमी जदि खराब काम करी तुच्छीकृत होउछु सेईटा खराब विषय तेणु आम एमती किछि न करू जो द्वारा कि आम माने खराब काम करी अपमानित हेबा एमती न हो सेति मथिरे लेखा गला ता तळको किंतु वाक्य रे पवित्रता रे विश्वास रे विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप हो तो ए सब दिगरे हमको बढ़िबा पड़े तमे गोटे मॉडल होई जा कई कई रे विश्वास रे तमर विश्वास एमती हो कि तम ठार किए गोटे शिखु वाह से यूथ सत्रे फुल विश्वास रे पूर्ण तमर होली लाइफ द्वारा गोटे तमे मॉडल बनो कि जेमती कि से मॉडल अनेक माने कहिबे वाह से गोटे पवित्र जीवन यापन काटुछि सेमती प्रकार विषय आस हालेलुया प्रेज लॉर्ड तो प्रभु हमन को आशीर्वाद करंतु एमती किछि विषय तो नाही बट आम मंडली कथा आमे एमती खराब कार्य रे सिना व्यस्त नाही बट एमती भी किछि खराब काम करूछु मु एटा को खराब काम बोली कहबी कारण जानू न ए सब भूल काम कले आका पाप नाही एक्चुअली ताठारु गोटे न जानवा पाप जोटा कि शैतान हमको केबे भी एटा पाप बोली कहबो नाही सेंती प्रकार पाप आमे करूछु कोन जानिछो आत्मिक अलसुआ अलस हेबाटा गोटे बड़ पाप अलस अलस तो एटा लास्ट रे मु आमर यूथ माननकु मु एडवाइस देवा को चाहूची कि आपण माने स्पिरिचुअल लाइफ पाई अलस होंतु नाही कारण ए अलसटा साधारण गोटे माने गोटे फीलिंग नाही गोटे खाली गोटे फीलिंग करवाटा नाही एटा गोटे बहुत बड़ पाप भी अलस हेबाटा पाप एक्चुअली तेबे स्पिरिचुअल क्षेत्र रे केबे अलस होने ओके जितकी टाइम मिलूँ प्रभु सहित काट तो मोर लाइफ को प्रभु बहुत भल तैयारी कर दे हालेलुया प्रभु आम को ये छोटिया वाक्य द्वारा आज आशीर्वाद करंतु आम को अनुग्रह करंतु आम लाइफ रे आज गोटे डिसीजन नेबा कथा चेक भी करवा कि मु जो जो कार्य रे लिप्त से द्वारा प्रभु महिमा पाइबे तो ना अपमानित हेबे आम मैंने चेक करवा कि आमर कौ कौ कार्य गुड़िक तुच्छ हेबार कारण होछि जोटा कि एबे प्रकाश पाई नै जदि सेटा प्रकाश पाइबो ताले तुच्छीकृत हेबार चांसेस अछि जदि सही प्रकार अभ्यास रे आमे अछु एमती जो विषय जोटा कि बाइबल बाहर अछि से प्रकार विषय को आज प्रभु को सामने रे आमे माने क्षमा मागी करी छाड़िबा आउरी प्रभुर पाई बंचबा प्रभुर पाई जदि किछि निंदा पाउछु प्रभुर पाई जदि किछि तुच्छीकृत हेबाकू पड़ुछि ताहेले आपण माने निराश हुंतु नाही आपण मानकर पुरस्कार स्वर्ग रे प्रभु रखिछन्ति प्रभु आम मान को ये छोटिया वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु मु गोटे मिनिट आउ थरे नेबी कि आमे माने एते बेले निजको समर्पण करिबा आउ पते आमे निजको आज अल्प समय प्रभु को ठारे सरेंडर हेबा तुमरो यौवन अवस्था सकाशे एटा स्पेशली यूथ मान को कहा जाउछि तमे यंग थिबा सकाशे कई तुम मान को तुच्छ न करू आमे आर दुईटा विषय सुनिलु प्रथमे तो साउलंक विषय रे जे कि ईश्वरंक द्वारा तुच्छीकृत हेले आ कोन पाई हेले तार कार्य केमती हेबा द्वारा हेले एटा आमे ऑलरेडी स्टडी करिछु किंतु आज गोटे विषय सुनलु
जोटा कि किछि भूल न करी तुच्छीकृत हेबाटा आउ सेई जगारे प्रभु कार्य करबे आपण मानको लाइफ रे जदी आज ए प्रकार परिस्थिति अच्छी आपण माने फेथफुली जदि काम करूछंती तथापि किछि निंदा सुनिबा को पडुछि तथापि किछि ए प्रकार विषय सुनिबा को पडुछि ताहेले आपण माने निराश होंतु नै प्रभु आपण मानको सपक्ष रे युद्ध करिवे प्रभु आपण मानको छिडा करिवे प्रभु आपण मानको आउरी आगो को नै गिरै जिवे जदि सेई दिन आओ से गलिहातर तुच्छीकृतर विषय हेई न थांता बोधे साउलंकर राजा पोस्ट पाइबाटा टिके विलंब हेई थांता तेबे राजा दाऊदंकर पाई राजार आसन आसबा पाई प्रभु सेटा गोटे कार्य मध्य कले कारण से किछि बड़ विषय करबा पाई चाहुथिले से परिस्थितिटा आसला आ दाऊद फेस कले आ प्रभु तांको राजा पदरे नियुक्ति मध्य देले तेबे बेले बेले एमती हुए परिस्थिति निंदार विषय जाको आसे अपमान विषय आसे किंतु आमे जदि प्रभु सहित टिकिकिरी रहिबा प्रभु आम मानकु पाई किछि स्पेशल विषय करबा पाई जिवे किंतु एई विषय आमे सब बेले ध्यान देबा हमर मंद काम पाई कि आम मानकु तुच्छ न करंतु किंतु भलो काम करबा जदि तुच्छ पाउछु ताइले आमे माने खुशी रे रहबा किछि असुविधा नै तो प्रभु आम मानकु आशीर्वाद करंतु पदे निजको समर्पण करी आमे प्रार्थना करबा स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु अनुग्रह करी प्रभु आज दिन रे आमे 5 जन को प्रभु तुमरी गृह रे एकत्र कल प्रभु जीशु बापा आज जो संबंध रे वाक्य श्रवण करबा को देल आमे एते बेले तुमरी सामना रे आसुछु प्रभु जदियो हमरो कार्य लोक माने जानि नाहंती मोर पड़ोसी जानी नहीं मोर घर लोक जानी नाहंती बट तमे तो मोर समस्त विषय अनुसंधानकारी परमेश्वर मु को विषय रे बहुत उणा अच्छी प्रभु जो विषय कि मु अपमानित तो हेबी ए प्रकार जीवन जदि मोर अच्छी आज ठारू ताहा जीशु ख्रीष्ट को नाम रे दूर हो जाऊ प्रभु जीशु बापा मते तुमे अनुग्रह कर मु एई प्रकार खराब कार्य करी का ठारू तुच्छीकृत हेबा को चाहू नहीं प्रभु मते भलो काम रे नियुक्ति हेबा पाई दियो उत्तम कार्य करिबा पाई दियो केई मध्य मते खराब काम ये कला बोली कि आंगुठी न देखांतु प्रभु ये तो एमती प्रकार जीवन यापन करूछि बोली कि ए प्रकार भाव रे मते परिहास न करंतु बट मते जदि परिहास करिवे तुमर सहित चालुची तथापि मते ए प्रकार परिहास ए प्रकार आसले मु खुशी सहित ताकू आलिंगन करी प्रभु बट खराब कार्य मो द्वारा न हो जो द्वारा कि मो अपमानित हेबी प्रभु आम भितरे जदि कौनसी प्रकार आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे प्रकार जीवन अच्छी ताहाको आज ठारो जीशु ख्रीष्ट नाम रे तुमे दूर कर दियो प्रभु आ गोटे भलो जीवन यापन काटिबा को दियो आमे गोटे सोसाइटी रे रहउछु आम सोसाइटी रे किए मध्य आम मानकु अंगुली न देखांतु आमर कार्य खराब बोली किरी प्रभु को तुमे सहाय्य करो स्पेशली आमे यूथ मानकु तुमे आशीर्वाद करो आमर कार्य को सुधारेबा पाई सहाय्य करो बापा को आम माने सब विषय रे भल रे गठन नहीं पारिबु तुमे दया करो बापा धन्यवाद दौछु प्रार्थना शुणिलो उत्तर देलो बोली तुमको गौरव देई ए छोटिया निवेदन जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिले पिता आमेन प्रभु आशीर्वाद करो सेव कर देला।